Merry Christmas sa tanan. Mao ni akong Christmas dire. Ingon ani ang isang OFW. Kaon tagkik nga nag-inusara nga layo sa pamilya. Kada slice nato sa cake ani makahinamdam na lang ta sa tong pamilya nga layo kay ta sa ilaha. Pero iagi na lang nato sa kalami sa cake ang atong kamingaw kay wa gid tay mahimo gyud nga layo gyud ta sa atong pamilya para sa kaugmaon nato, para sa atong pamilya. Inuman nato gok kay syempre para matulak ang cake paingon sa tiyan. Bitaw ato na lang i-enjoy bisag layo kay ta sa atong pamilya kay wa man gid tay mahimo bisag unsaon nato kay di gid makaya ang sweldo sa Pilipinas. Maong kailangan gid ta mo langyaw mopalayo sa atong pamilya, sakripisyo para sa ilaha. Ang ato ani enjoy nato ato ang kinabuhi, inspirasyon nato atong mga anak, atong pamilya para dili sila magkalisod-lisod sa umaabot nga mga panahon. Ug mao to, antos-antos lang ta kay moabot ra ang panahon nga magkakuyog-kuyog ra ta ninyong tanan sa atong pamilya, sa atong mga anak ug sa atong asawa, sa atong mga isig kaginikanan ug sa atong mga friend, mga higala. Ug maora to ug matulog na ta kay duty na pod ugma. Good night, Merry Christmas, Mama, chup chup. Laban lang, Japan.